Kulintas, Aritos, Porsilas, basta may S, pakitanggal. From the center line, Legion Borbante and Espinilla. Oh. Pupunta ang bola. Barangay Buenos Aires. Unang pukol, unang tira sa tres, wala. Last touch ng taga Buenos Aires. De La Cruz pass to Brabante. Back to De La Cruz. Sa ilalim kay Latijan, intercept ni Espinilla. Pinasa kay Adoy. Ayun. Deal man ito. Number 3. Illegal use of hand. Oy, number 1 fans mo, pasikado na nga. Dilo Santos. Pumasok. Laula. Symbol. Kali-kali mo sila player mo kasi bawal mo lampas din. Espinilla ay banding. Nahanap si Baron. Baron. Wala. Kay Gonzales. Pass to kay Baron. Baron. Yes. Easy basket by Baron. Kimsa. De La Cruz. To Espihan. Bukol. Sumaya. Wala. Ayan na. Baron pa rin. Intercept. Ni si Cañelas. Pass to Brabante. Solong-solo si Espihan. Pinasa kay Brabante. To Espihan. Nice. Sayang. Amo pa siya ano. Ikaw wali sa giga. Ikaw sige ni sudot. Alas eh na tayo. Tablay. De Los Santos. Pinasok. Pulap. Wala. Lumantingin by De La Cruz. Pinasa kay Espihon. Na-intercept. Yeah, Gonzales. Gonzales. Ohay! Traveling. Committed by Gonzales na Baron. De La Cruz to Altiche. De La Cruz, binabaten ay carrying the ball by De La Cruz. Second quarter ka. Berber to De Los Santos. De Los Santos pass to Berber. Goal! Yes! Berber 3 points. Wow. De La Cruz. De La Cruz pinasok. Tumira. Yes! Basket count. Basket count. Number 13. Holding foul. Bonus shot. Jumpers ready. Muli ka na tadi dia. Usad lang, muli ka na tadi. Kita. Wala. In and out. Ibabagin by Baron.
Baron pa rin. Baron. Pinasa. Kay Berber. Wow, sobrang lakas. Pang-tres lang talaga. Ayan, si Brabante. Brabante. Pumiki. Yes. Easy basket by Brabante. Kita tambula. Andiyan na naman si Baron. Baron. Reverse layup. Wala. Tatapik. Papunta ang bola kay Brabante. Brabante. Sa gitna. Pinasa kay De La Cruz. Binalik kay Brabante. Yes. Jacking pass ni Brabante. 6-5 ang score natin. 6 minutes. Baron. Yes, easy basket. Baron. Baron Altareos. De La Cruz. Nag-discarte, binasa kay Alpiche. Pasta Espinon. Sobra. Agad na si Berber. Berber, inintay ba ang mga kalaban? Kay Baron pa rin. Wala. Baron. Baron. Yes, by Baron. At lang sunod-sunod ni Baron. De La Cruz, Alpiche. Alpiche. Pinasok ang mga depensa ng Giant pa rin. Kay Alpiche ang sipag. Cheer mo. Berber. Pedro de Santos. Pasto Gonzales. Pasto Berber. Pumukal sa tres. Nasapal. De La Cruz. De La Cruz. Tuloy-tuloy. Wala. Andun si Alpiche. Yan ang reverse. Ay, si Brabante pala yun. Berber. Berber. Tuloy-tuloy. Pinasa ng Baron. Pumigay. Polap. Sobra. Tumato yung bay. Baron pa rin. Sobra pa rin. Berber. Spinning na. Wala. Andra. Solo-solo. Si Espihon. Pinasiguro yun. Kairo. Tamang hintay. Berber. Pedro Santos. Pasta Baron. Bumukol sa tres. Yan! Baknet. Bumina rin pa. Namaril ng sibilan. De La Cruz. To Alpiche. Binitbat. At may sumabi. Number 19. Illegal contact. 2 shot. Substitution. Number 19 out. Kanyilas na lang ba yan mo? Cañelas out. Baronin. Yay! Seni Baron. Walang pagbubusya. Yes. Swak na swak. Double three. Tapos may tumuktok naman sa natin PC. May tumuktok. May kubit naman natuong. Ay, Alpiche pangalan, tira. Wala. Rebounding by Altareos na Baron. Baron. Baron pa rin. Baron. Pinasak. Pasto Alpiche. Di. Baron pa rin yun. Magkapatid sila. Altareos. Ay, Baron. Espihon, pinasa kay Brabante. Using the glass. Yes. By Brabante. Berber. Pumukol sa tres. Wala. Tumatigin ba? Kalamok. Tayon. Bola pa rin ng Minyok. Brabante, intercept sana sa imbol.
Ang taas ng talo ni Berber. Ayan na, si Lila Cross. Hinaharangan ni Berber. Hinaharangan ni Capriles. Na Baron. Lila Cross. Kay Brabante. Brabante, pinasa kay Altiche. Yes! Ayos. Baron, sumakasa, binasag ang depensa ng mga taga-Minyo. Yes. Strong move by Baron na Altario. De La Cruz to Altiche. Altiche, babawi. Ay, it's not. Time out! Barangay Minyo. Baron, Pasto. Bobo. Pasto Baron. Bumukal sa tres. Ulit, yes! Wow! Dalawang tres na yan ni Baron. De La Cruz. Inarangan ni Dilo Santos. Takalsat. Pinasa sa ilalim na intercept. Anya na, hindi bilis. Yan ay si basketball Berber. Yes, lamang na ang mga Tagaliong. De La Cruz. Tubrabado to Spion. Wala. Andiyan na naman si Baron. Tubaron. Sabra. Tubrabado yung Brabante. Pastor De La Cruz. De La Cruz. Walter Brabante. Brabante. Pastor Tiche. Ay, sumabit. Alvin Richard ng tulay na taga-Minyo na ngayon, nabihag ng taga-Minyo. Awi de los Reyes. Oh. Orang na, si Baron. Baron, sumagasa na naman. Wow, strong na Baron. Lahat ng punto sa kanya. Brabante, yan. Easy, basket by Brabante. Yeah, 23-19. Pwede ka talaga? 30. De Los Santos sa ilalim kay sayang. Ala. Grabe. De Los Santos, wow, ang ganda ng Pinoy. Step turnover ng taga-Minyo. 2026. Baron, shot! Andun na. Buti na lang, nandun. Si Espinilla. De La Cruz. Bulas ni De La Cruz. Ayan, ang ganda. Awe! Yes! Using the glass by Awe. Happy viewing. Ha? Wow! Oh, wala na. Wala na, bigla. And of the first quarter. Happy viewing sa mga naka-uniform. Bola lang, taga-Minyo.
Kanila, si Morning, pass na De La Cruz. De La Cruz ay nagsisilbing point guard ng Minyo. Pass to Canyilas. Canyilas, pumasok. Binasa kay... Yan. Iyon. Sakuragi. Yes, good for to by Sakuragi, bagong pasok. De Los Santos. Kaparin nyo. Ready to shoot. Back to De Los Santos. Pumasok sa gitna. Pull up. Sobra. Nagkata. Andres Alpiche. Punta kay Awe. Awe. Reverse. Payani. Guys. Grabe. 350 ni Awe. Oo, hindi umabot ng 360. 350 lang. Halikot lang. Baron. To Espinilla. Wala. Ay, Baron. Baron. Sumagasa. Yes, using the glass. Good for two by Baron. Alpiche to De La Cruz. De La Cruz. Serving the play. Pass to Alpiche. Alpiche, puro derecha. Yan, may. It's a traveling. Okay. Baron. Sumagasa yun, patagakadan, not in my house. Sabi ni Dikin Limutumbo. Ayan, Canyilas, solong-solong, yes! Ang ganda. Ang tira na Canyilas. Up! Okay, management time out. Kanina yan, bula. Patay kayo dyan, tapos. Adto na, paturok-turok do pa. Ano yun? Mate. Yan, replay. De Los Santos pa rin. De Los Santos. Ayun, lusot sana, pinasa. Sa side, wala. Umangkikin by. Yun, Baron nakabilis. De La Cruz pa rin. Pasto Canyilas. Pasto Sakuragi, tuloy-tuloy. Wow, ang ganda. Sobra lang. Terbang ni Espinilla. Pasto Baron, nagsisinyal sa De Los Santos. Tuloy-tuloy. Pasto Baron, yes. Pangatlo na yan ang sunod-sunod ni Baron. Laging ano yan? De La Cruz. Pass to Canyilas, mumukol sa 3. Malakas. Yun, si Sakuragi pa rin, wala. Kumantigin kay Baron sa ilalim. Masyadong malalim. Substitution. Alpiche out. Brabantein. De La Cruz out. Baron in. Kaparinyo Sakuragi. Aduh. Pembantu. Aja lah si Awe. Pinasa kay Adubo. Kaparinyo. Yay. Buta tak kajan. Simbol. Kaparinyo 13 second to shoot. Brabante. Pinasa kay Canyilas. Umulit. Wala. Adyan si Kaparinyo. Ang lakas ng talo ni Sakuragi. Yes. Grabe. Nowitzki. Sakuragi. De Los Santos. Pumukol si Cabiles na Baron. Wala. Rumantigin tayo. Dalawa sila. Nagagawan pa. Espinilla. Adyan. Intercept ni Brabante. Brabante na na. Si Canyilas. Si ay sulong-sulong. Yes. Ay Canyilas, dalawa na lang. Baron to De Los Santos. Tuloy-tuloy. Nakita si Baron. Pasto Baron. Puro Baron. Yes, by Baron. To Baron. Brabante. To Canyilas, back to Brabante. Binasag ang depensa. Sayang.
Ano na, sa kanya pa rin? Sa kanya pa rin? Yun! May sumabit pa. Basket count. Basket count number 19. Illegal contact. Bonus shot ng isa. Substitution. Dilas Reyes out. Awi. Kabatian in. Another substitution. Sino? Si Baron na Gonzales. Yeah. Pagkatapos ng order, pwede mag-refill. Refill na naman. Next time! Next game sa? Babiraga versus Barangay Progreso. Magandang laban. Yan, unang tira ni Brabante. Yes. Ay, bonus shot pala yun. Kompleto. Yes, yes. 35-36. Isa na lang. Ayun na naman sa Baron. Nakawala na sa Baron. Yes! Yay! Grabe. Ang Baron. Si Kuya to. Si Kuya. Na Baron. Canyelas. Pinasa sa side kay Baron. Baron na tagamay niyo. Grabe ang lukso ni Baron man. Upak na nilin na Baron. Baron Gapon! Wala. Ayan. Aday. Okay. Symbol. Pumukol ng tres, wala. Ayan, grabe talaga ang rebound ni Anahari ng rebound sa Kuragi. Kaparinya tuloy-tuloy. Wow, inigot pa, yes! Yun pa ni Kaparinya sa Kuragi. Good po ta. Grabe talaga sa Kuragi. Taas ng talon. Ito ka ng chicks mo. De Los Santos, pass to Baron. Baron sumagasa. Tinira. Sayang. 2 shots. Sayang sa tato. Number. Ayan, 41. Illegal use. 2 shots. Illegal contact pala. Walang pagbumuslo ni Baron. Nagkabilis. Ulang tira. Yes! Swak na swak. Yan. Sarap ang masirin mo. Jabers, ready? Kompleto. 2 puntos. Tira. Traveling. De Los Santos, Taberber, Pastor Baron, nakabilis, tapis. About taken by Kuya. Yes. Brabante, pinaharangan, pumasok. Wala, pinahayag, ganda ng piki sana. Napiki man. Turnover, nagtagawin nyo. Substitution. Gaparin nyo sa Kuragi out. Uy, sino? Ay, si Baron. Ayan, kailangan ka doon sa Kuragi. Anya na, sumagasa, pinasa sa kay Berber. Shot. Yan, natapik ni Espinilla. Kay Baron, Kuya. Pinasa na lang. Walang makita. Yan, nagkuha ni Goran. Goran. Pagkapaling niya sa Kuragi. Wala. Buti na lang nandang si Canyelas.
Baron. Pass to Kuya. Pass to De Los Santos. De Los Santos. Nyulok pass. Same ball. Nagnulok pa si 8 seconds. Shot clock. 8 to shoot. De Los Santos pa rin. De Los Santos. Yun. Ay, Diyos ko. May nakuha pa. Yes, basket count. Number 29. Handshake foul. Basket count. Yan. Buros. Handshake, number 19, ano ito? 29. Ayun, kumpleto. Sino ang number 29? Dari si Kabatian. Kabatian. Brabante. 3 minutes, 40 seconds. Dinawa si Caparino. Ganda. Sana. Ulang ang tira. Ayan na, tapos. Grabe ka tapos. Ay, pilit, tatay. Sino? Sino? Ayaw, nangaro. Symbol. Baron, 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 sumagasa. Wow, play down. Number 18, blocking foul, play down. Aduh, kulang sa saging. Ikaw nanay, balik na. Free throw. Ay, amin na mga free throw. Ayan na. Iluwas na. Ay, magkurita. Ano na? Play down ito, play down. Play down. Wala free throw. Ano na? Dili na. Papayo na. O, sige, substitution. Baron out, baron in. Mo nang bigol kito. Berber. Ito bagong pasok kay Baron. Baron. Binalik kay Jess. De Los Santos. Wow. Sayang. In and out. Andiyan na. Baron pa rin. Baron. Ay. Nangitlog. Paso. Napusaan. Sige. Brabante. Pumasok. Basto Canyilas. Yes! Ano? De Los Santos. Mo nga rin. De Los Santos. Una lang siya. Okay. Kabatian to Canyilas. Uhop. Take the shot. Ay, ganda. Timeout, Barangay Leong. It's from Philippines. The Mountain versus the One Way. De Los Santos kayo. De Los Santos. Nakita sa ikot sa ay. May nangitlog na naman. 3 seconds. Violation. 2 minutes and 22 seconds. Ari na sa Idol. Tagilid. Dinukaan. Nakita ni Idol. Pumukol. Yes! Alam ko ng big 3 points. Para ka. Stay home. De Los Santos. Nagbalik yung grab sa gitna. De Los Santos. Bet! Wala. Nagkagawa na ako na Espinilla to Berber to Baron. Pumukol. Wala. Nagkagawa na ako na teaching yun. Ayaw!
ay Alteche bullet pass kay Idol Pene kay Penocol. Yes. Lamang na po ang ninyo. Sa gilid kay Beber. Beber ngayon. Sa gilid kay Baron. Baron pumike. Nagbuya. Time to shoot. Baron to Kabe. Espinilla sa gilid. Yes. Good for two. Espinilla. Lamang na naman ng isa. Kay Idol. Brabante. Brabante. Nag-vanishing drive. Grabe na ginawa ni... Yes. Brabante. Hanap. Barangay Buenos Aires. 1 minuto, 12 segundo. Kung sa atin, 1 minute and 12 seconds. Ayan na, De Los Santos. 1 minute and 10 seconds. De Los Santos go. De Los Santos, laging for points. The proof themselves for. Nagara ng kaibigan. Nakita si Baron. Baron. To De Los Santos again. De Los Santos. Second si play na po. Baron, pumagol. Wala. Kagawan. Nakuha ni Baron. Baron. Ayan na, binit-bit. Ikabelas, Baron. Yes! Good for two using glass. 47 seconds remaining. Lamang na naman ng isa. Tiraid. Kaya gulit kay Alteche. Alteche yun. Alteche, nagmanising doon sa kita. Iyan, urula ang sabaw. 36 seconds remaining. Ang Magana, igwasing 50 kilos na bugas. Kaso sinapnap na. Magana, winner. Ang Magana, dili pierde. 33 seconds remaining. Del Santos gino. Del Santos, 30 seconds. Del Santos. Ang nagtitimo ng dubugsay. Nakisa Baron. Baron, favorite move sa ilalim kay Idol Pinasa. Yes! Palakpak. Espinilla, good for two. 15 seconds remaining. Ayan na, nag-replay. Si Canyelas. Canyelas nyo. Canyelas, crossover sa ilalim kay Alteche. Kinabraman, gano'y wala. Nagkagawa, nakuha ng iba. Nakuha ni Idol. Iya-tira, iya rin mo rin palaptag. Ayay, iya, pito. 4 segundos na lang. May sumapit pa. Happy Fiesta, simbahan. Number 13. Illegal contact to the hand. Take 2, Petro. Nabububos na ng Alteche. Around Metal Miracle. Jumpers, get ready. Uy, may shopping. Pangalawa, kay Alteche, yes, pagtaga din eh. 4 segundos, hangin sa Baron. Baron, kay De Los Santos, ayan. 3 seconds, Baron. Baron sa gilid, kay Baron. Baron, pumigay. Ay. Inabutan na tayo ng panahon. And the third quarter, 50-51, lamang ng isa ang taga Buenos Aires. Ay, ang buhay isang gwapo mapiraw. Kumalaki na nagmamatya. Amo lang may itsura. Ayan na. Baron. To De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. Kinukulit. De Los Santos. Sa bagay na nabuto sa kita. Sa ilalim kay Espinilla. Espinilla naghanap na kaibigan. Kay Idol. Pinukul. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz kayo. De La Cruz. Nagbabalay. Sa ilalim kay Canyelas. Siyempre kay Sakurage. Kaparang niya wala. Nagkagawan. Tumamak sa board. Tigidig, tigidawe, tigidig, tayo, dalawe. Nanganangangawe. De Los Santos gano'n. De Los Santos. 2, Baron. Baron. Vanishing drive, favorite mo. Baron, binitbit ka. Papaparata. In the act of shooting foul. Yo. Just. Number 6. Illegal contact to the hand. Take 2, free throw. Yo. Tararat. Wala pa kung slow. Di Baron. Wow, wala.
Jumpers, get ready. Kadugay daw San Pan. Looking for a sponsor. Ang sinumang tumulong sa inyong kapwa ay pagpapalarin. Ang sinumang mapagbigay ay siyang bibigyan. Lawa. Wow. Brava na kayo. Brabante to De La Cruz. De La Cruz. Sa gilid kay Cañelas. Pumukol. Wala. Nakunil. Baron. Baron. Tumaron. Baron. Nagpagdali. Baron. Sa ilalim na Baron. Communication ang magkaroon. Yes. The three brothers. Ayan. The Tres Baracos. De La Cruz. Sa gilid. Gagapasa. Nakunil Cañelas. Cañelas. Sa ilalim kay Capareño. Capareño baliktad. Wala. Nakuha De Los Santos. De Los Santos. Baron na naman. Ito na naman ang favorite moves. Yes. Baron. Good fortune. Ito na. De La Cruz. De La Cruz. Sa gilid kay Altiche. Tababante. Brabante yun. Brabante. Napapayo ko. Sponsor natin. Time to shoot. Brabante. Sa gilid kay number 69. Pumukol. Wala. Nagkagawa. Walang ligtas. Walang mintis. De Los Santos, kayo. 53, 56. Tatlo na lang. 52, 56. Ayan na. Sa ilalim. Nagkagawan. Nakuha ni Baron. Baron sa gilid. Tumulong. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni. Baron. The big brother. Baron. Nagbari ng drive. Favorite to. Baron Belpetat. May sumabit. Taga dungdang. Dos lang. Number 41. Illegal conduct to the hand. Take two, Petro. Substitution, Mr. Referee. Cañelas out. Paparinho out. Espejon and De Los Reyes coming. Ay, Diyos ko. Ano kuha na ko ni Lord. Ang puting liwanag. Wala. Ang sinumang mapagbigay sa tinapay ay siyang bibigyan ng mabuting kapalaran. Jumpers, get ready. Metal Miracle. Andito na si Brabante. Andito na si Pong Rubilla. Brabante, nagbanising kayo sa gitna. Grabe na naman, yes! Brabante, good for two. Baron ngayon to De Los Santos. De Los Santos sa ilalim kay Espinilla. Kay Baron, ganda communication na. Yaw. In the act of shooting foul. Number 6. Legal contact to the hand. Victor Futro. Tama. Barangay Minyo is score 54-57. Lamang po ng tatlo ang taga Buenos Aires. Remaining time 7 minutes and 32 seconds para sa ating pagkuha. Berdaw. Kotong tama. At kuna. Yan. Wala pagpumuslo. Wow! Wala. Aberda. Ay, dili maragse. Dili pati sa audience ang ragsik sa natin merienda. Salamat sa naghihatan. Wow! Good for one. Baron. Ate. Sa gilid. Kaya naman ay. Play down. Number 22. Illegal contact to the hand. Illegal use of hand. Manini, nasangsangan lang. Dinara mo. Ya. De La Cruz. Kay De Los Reyes. Pumagayay. Sa ilalim kay Altiche. Katahom na kontak. Time to shoot.
Espion! Breakback sa ilalim! Ay, 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 ay. Traveling violation. Dahan-dahan lang. De Los Santos, kayo. De Los Santos, isi dribbling, nangyari si Baron, Baron in the middle, Baron, Baron, sa gitna, pinagol, wala nagkagawan, nakakuha ni Baron pa rin yun, Baron, ay, Baron, Baron the big, Baron the medium, Baron the small galinik, ang tatlong Baron. Uy, talaga naman. Ayan na, De Los Reyes. Kuya Awe, binitbit sa ilalim. Kuya Awe, binigay dito kay Espeon. Yes! Espeon. Number 83. 2 points. Eto na, De Los Santos kayo. De Los Santos. De Los Santos. Sa gilid. Kay Baron. To De Los Santos pa rin. Sa ilalim. Nagkagan. Nandito na si Espeon. Nagpapagay. Ikaw, Pastor. Welcome to si Kuya Awe. Baron kay Espeon. Wow! The two giant connection. The unselfish play by De Los Reyes. Sana all mapagbigay. Pagbigyan mo na ako. Ayay, harablo. Again, kay Baron, the big. Ay. Number 87. Holding foul. Ah, 07 daw. Malabo na ba ang mata mo? Tara sa EO. Oh, ngani. May tiksap. De Los Santos, kay Baron. Baron the middle. Ibigay kay De Los Santos. De Los Santos, fight to shoot. Pumukol. Wayay. Nagkagawan. Nakuha na Spinelli. At jump ball. Turnover. Karot-karot sa De Los Santos. Score 58-60. Dalawa na lang ang labang ng Buenos Aires. De La Cruz kayo. De La Cruz. De La Cruz. Sa gilid kay Idol. Nag-vanishing drive sa babante. Wala. Nagkagawan. Nakuri. Iyatira. Iyaribang. Iyabitbit. Kay Idol. Number 83. Yes! De La Cruz. Good for two. Ito na. Si Baron Large. Ibigay dito kay De Los Santos. Pareha sa 4-6 na score. De Los Santos, nag-manage ang sa gitna. Nagkayuko-yuko na. Ayan na. Si Baron the middle. Na-intersect. Kuya Etos pa yun. Espa nagmamadali. Yes! Lamang na po ng dalawa ang Minyo. Baron Large. Baron Large yun. Baron. Baron. Bereknet. Kay Bereknet. Ay, 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 ay. Ay, tumama lang sa tuhod. Five minutes remaining. Andyan na. Nag-manage yung drive sa chat. Traveling violation. Barangay Buenos Aires. Score 60-62. Lamang na po ng dalawang Minyo. Then 4 minutes and 54 seconds para sa ating third quarter. Tumanda lang bayot mo Tagalaksan. O kaya tampos tuba-tuba. Altareos. Baron Large. Baron. Baron, nag-vanishing drive. Nagkagawa, nakuha De Los Reyes. Ibigay dito kay Espeon. Wala. Nakuha ni Baron Small. To De Los Santos. De Los Santos. Sa gilid. Baron Large up. Same ball. 4 minutes and 33 seconds. Baron medyo. Baron, nag-vanishing drive sa gitna. Ilalim ay yay. Gusto. Turnover. De La Cruz. De La Cruz. Sa gilid kay Brabante. Brabante. Binomba. Ginabra-graba na intersect kay Espinelia. Espinelia. Itinapon dito kay Berber. Berber number 10. Berber. Wala. Iyan nila. Iyan ibantag. Iya. Diyos ko. Ano?
Number 71, illegal contact to the hand. Take 2, free throw. Warning for penalty. Minyo. 60-62. Ayay. Remaining time, 4 minutes and 12 seconds. Jumpers, get ready. Pangalawa, wala. Wow, grabe power rebound ni Alden Chalte. Ngayon nagmamadali. Going pass, going one, going crazy from offense to defense. Defense to offense. Nagkagawan. Nawalas ba yun, ha? May sumabit pa. Basket count. Number 13. Illegal contact to the hand. Take 1. Bonus shot. Isang chicken game. Third, personal foul. Number 13. Second, team foul. 65-60. Remaining time 4 minutes and 2 seconds. Wow. Kompleto, aside. Andito na ngayon. Baron large. Kay. Beber. To Baron small. Binipit. Ginamit naman doon. Wow! Baron small. Good for 2. 62-65. 3 minutes and 40 seconds. Ayan na. Sagit. Kay number 3. Pinokol. Espion. Wala. Turnover. Mana. Weh, ayaw na, di depan dah. Ayaw na. Happy viewing sa Tres Marias. Ayan na. Altareos. Baron large. Nag-vanishing drive. Nakuha na Baron small. Ginamit na naman. Nagkagawa na kung ini. Brabante. Binulit basket ng Lustrales. Kay Espion. Ganda connection. Nakita naman si Brabante. Binitbit sa gitna. Ay. Diyos ko po. Number 13. Illegal use of ban. Warning for foul out. Situation Mr. Referee. Espinilla out. Gonzalez coming in. Warning for foul out. Espinilla. Just go. In 9. Dilawan. Ayan na. Sayang. Ganda pa sa kayo. Yes. I will come like a tip in the night. Andito na. Ikabilis. Si Baron Small nag-vanishing drive. Ngunit may nakuha na foul. Ayan. Kalsubo. Kira ng Paulo nila ko. Number 07. Illegal contact to the hand. Take 2 free throw. Penalty na po ang Minyo, Philippines. Minyo, one way. Wow! Pasok. Jumpers, get ready! Wala na. Nagkagawa na ako ni Espion. Itinapon na dito kay De La Cruz. Dahil na ba? Ganda pinakita na binit-bit. Yan! Pinapasok na ang depensa ng Buenos Aires. Number 8. Illegal contact to the hand. Take 2 free throw. Warning for penalty. Buenos Aires. Unang pagpupuslo ni De La Cruz. Igham na kunta. Kaso nawaraan pa. Jumpers, get ready! Boy, bulag. 2 minutes and 54 seconds. Bulag tayo. Wow! Wana. 68, 63! Ayan na, si Baron large. Baron, Sagi, kay Bebe, pumesto, nagkagawa, nakakuha ni Baron medyo, pumukol, wala, kagawan, nakakuha ni Baron, 2, Baron small, ang connection ng tatlo magkakapatid, pinakul sa 3, kung wala, nagkagawa na mula Esperon, to De La Cruz ngayon, De La Cruz, tahimik na nagtitimon ng Dubugsay, De La Cruz, 63, 68, 2 minutes and 22 seconds, ayan na,
sa Idol. Time to shoot. Espihon. Pumukol ng press. Sa letter ng B. 3 points para kay Espihon. Ayan na. Baron Large. Baron Large ang vanishing drive. Magandang na kaibigan. Nakit si Micho. Si Small. Nag-vanishing drive. Si Bunso. Wala. Nagkagawan. Nakuha rin. Micho. Tanira. Wala pa rin. Adobus out. Nakuha mo na. Rebound! 1 minute and 55 seconds remaining. De Los Reyes ko. De Los Reyes. Sa gilid. Kay number 7. De La Cruz. Time to shoot. De La Cruz. Kay Esperon. Esperon. Tumakol. Wala. Naku na pabante. Pabante pinakol. Using the glass. Basket. Ayun na. Si Baron Large. Itinapon. Ay. Nice pass to Mr. Referee. 1 minute and 29 seconds. Sabi sa Mr. Referee. De La Cruz at Cañelas coming in. Bola, kita bola! Oh. Tama. Barangay Buenos Aires. Scores 73-63. Lamang na po ng 10 ang Minyo. Remaining time 1 minute and 29 seconds. 1-1-1. Cañelas ngayon. Brabante. Disibling. Brabante. Nagbarasing guard. Nakit sa Los Reyes. Time to shoot. Los Reyes. Sa gilid kay Esperon. Pumikay pinakul. Wala. Nagkakayara ako ni Baron Medium. Or small. Baron to Baron. Baron Large. Wala. Nagkagawa na ako ni Baron pala. Baron Large. Favorite po kagin. Number 3. Illegal contact to the hand. Basket count. Take 1. Chicken joy. 73-65. Ay. Jumpers, get ready. Run. Bulik sa rebound, Tad. Bulik! 58 seconds remaining. Okay. 56 seconds remaining. Brabante ngayon, sa gilid. Kay Idol, pumukol. Wala. Kagaman. De Los Santos sa barangay. Ay. Tinabot ni Kuya Awi. Number 71. Illegal use of hand. Penalty. 43 seconds remaining. 73-66. Isa boom. Run. Una pagbubuslo. Wow. Classmate away. Taga-Minyong Panagali. Jumpers, get ready. Bulik ka sa rebound! Oh. Handling mo! Wala, nagkagawan. Nakakuha ni Altiche. 40 seconds. Easy gibling to Brabante. Brabante kayo. Brabante, 35 seconds. Brabante, nag-crossover. Pinasok sa gitna ni Depensa. Yes! Brabante, good for 2. 23 seconds remaining. 20 seconds. Baron. To Baron. Sa gilid. Kay Kuya. Umatake. Baron Large. Ay. Unsportsmanlike foul. Kuya we, technical. Puro grupo slow. Wala. Symbol. 14 seconds remaining. 14.30 seconds. 14 second shot clock. May .30 pa nabilin. Kaya may shot clock pa. Kaya, Baron Large. Baron, nag-vanishing drive. Favorite mo, pero call. Ay. Number 18. Illegal use of pad. 2 shots. Second personal foul.
No shot clock po. Remaining time, 9.57 seconds. Egham. 75-68. Rebound. Boy, bulik na saan. Kain ng ring, oh. Kain ng ring. Jumpers. Bulik, Get ready. bulik. Shot clock is off. Yes. 69-75. 7 seconds remaining. Ayan na. Dapat 69. Kanya na. 10 seconds remaining. Kay Espion. Tumukol. Tinamon. Wala. Nagtago na. Naputukan. End of the third quarter. Score 69-75. Lamang po ang taga-Barangay Menyo. And end of the third quarter. Andito na. Baron. Del Santos at Barangay Drive. Nakit sa Baron Large. Nakapasa sa press. Tumukol. Wala. Nakuha ang teaching yun. Ang teaching ng pamili. Ito yung sa gilid. Kaya naman sa gilid. Del Santos. Yes. Del Santos. Good for 2. 77-69. Kabiles ko. Kabiles. Ay, Kabiles. Baron galing. To Del Santos. To Baron. Benet. Baron small. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni Brabante. Binigay dito kay Espejo. Nagpapadali. Nakit si Brabante. Kaya naman napensa. Nakita naman si Espejo. Binabol. Yes! Espejo. Good for 2. Del Santos yun. Del Santos. Nagpapala siya sa ganda. Ay. In the act of shooting foul. Number 7, illegal contact unahan. Take 2, free throw. Third, personal foul. Number 7. Ayan. Ito. Tatak mo lang, Nay. Busina, Nay. Wala na. Ayan. Makulungan ko, no? Sabi ni Baron, small. Jumpers, get ready. Ay, buti na lang. May Metal Miracle. 70-79. May third game pa po kita niya. Baybay Dagat versus Progreso. Ayan na. Brabante. Time to shoot. De La Cruz. Pumeke. Time to shoot. De Los Reyes. Pumeke. Pumakol. Wala. Ni Perry. De Los Reyes. Yay. Gusto. Nakuha ni. Touch. Free to shoot. Yan na. Kay Idol, pinakul. Apia. Nagkagawan. Play. Nagkagawan. Nakuha ni. Baron Lunch. Bumawit. Pumasok sa kita. Wala. Nagkagawan. Iya rebound. Nagkagawan. Kaya pa na. Turn over. Violation. Free to shoot ito kanina. Altitude sa gilid kay Espion na-intersect, nagkagawan, nakuha na Mike. Number 8, holding foul, play down. Third, personal foul, number 8, Baron. Pailaro, boy. Dalagang pailaro. Kaya sa ilalim. Kaya Brabante. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni. Espinilla. Insidibling. Nakita na si Baron Lodge. Andito na naman. Makakabuelo. Nakita si De Los Santos. Nagbalik siya sa ganda. Kay Baron Lodge. Wait net. At may sumabit. In the act of shooting foul. Number 6, illegal contact to the hand. Take 2, free throw.
Ano pa natin, Che? Warning. Pre? Dua? Second personal foul. Kay Brabante. Al-Tucci. Ada na. Ating. Ada si Bam Bam. Jumpers, get ready! Sabi ni Bunso, isa pa daw. Mga pagbubuslo. Wow! Kompleto Ricardos! Andito na, Brabante ngayon. 72-79. 7 minutes and 45 seconds at gilid. Kay De La Cruz. Sa ilalim, kay El Tucci. Ay. Turn over. Ha? De Los Santos ngayon. De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. Easy dribbling. Nakita si Baron. Baron small. Pinipit. Wala. Gagawan up. Turn over. Samson na sa Mr. Referee. De Los Reyes out. Cañelas coming in. Number 69. Ang paborito sa mga gurang. Makulungo, tag mabaskugo, tag mapalino, kung nakainom, robust. De La Cruz! De La Cruz ko! De La Cruz! Nakita na po sa kita! Sa ilalim! Kaya Al-Tucci! Yes! Al-Tucci good for 2. 81-72. Baron ngayon. Baron. Bigwa. Baron. Tag-crossover. Pumasok na kita! Paper pull na rin na Baron! Yes! Baron, good for 2. Na-intersect ni Baron. Baron, good yung Baron. Ibigay Bunso. Baron, sa gilid. Kaya Idol, bigay Espinilla. Espinilla na Baron. Baron lang. Pumukul ng 3. Wala na kagawan. Nakuha ni Idol, pinabul. Yes! Buti na lang nandun si Baron. Good job. Ulit sa rebound! Ulit sa rebound! 81-76. De La Cruz. De La Cruz go. De La Cruz sa gilid. Kispe up. Traveling violation. Dancing in the dark by Ed Sheeran. Barangay Minyo. Score 81-76. Lamang po ang taga Barangay Minyo. Remaining time 6 minutes and 26 seconds para sa ating fourth and last in the final quarter. De Los Santos. De Los Santos. Easy dribbling. De Los Santos. Sa ilalim. Kay Idol. Binigay. Binigay kay Alta. Number 18. Blocking foul. Third. Personal foul. Third team foul. Brabante. Third. Ikatlo. Ayan na. Baron. Ay. Happy viewing, kan. Kuya, Marlin. Number 22. Wow. Kan Jan Marcela. Ayan na, ito siya, nagbalang back. Diyos ko inay. Number 19. Illegal use of hand. Third, personal foul, number 19. Third, team foul. Sa ilalim, gandang play. I will come like a top in the night. Yes. Bagag sa Quiapo lang. Naglakat-lakat ka lang. Wala ka naniwalod. Baron Large. Sa kay Idol, ibigay De Los Santos. De Los Santos sa barishing gun sa kita Brit-Pit. Nagkaroon ka kaibigan. 8 seconds to shoot. Yan na. Kay Idol, Altares, take the shoot. Ibigay sa gilid. 3 seconds violation na. May shot clock pa. Hakot award na Idol. Puro ubos oras. 5 minutes and 30 seconds. 83-76. De La Cruz, go. De La Cruz.
AC dribbling, naghahanap ng kaibigan. Dapat sa po, nakita si Espion. Espion, pabukol ng press. Ay, wala. Nagkagawan. Dako na idol. Na-intersect. Andito na si Espinilla. Espinilla ito Baron, medyo. Baron, ibinigay dito kay Baron. Baron, small, nagbaba ni Jinggoy. Baron, ibinigay kay Kuya. Kuya, pabukol ng dos. Wala. Nagkagawan. Nakuha na Espinilla. Pinakol. Yes! Espinilla. Good fight, sir. 78-83. Last 5 minutes. Kaya, De La Cruz kayo. De La Cruz, nagbari yung dahil sa gitna. Wala. Nagkagawan. Nakuha na Espinilla. Espinilla yun. Tirapo. Dapat na kay Los Santos. Mag-isa. Wala. Dito lang natin sa mga shot guy. Kasalo pa ang chicken wings. Number 69. Pushing foul. Take one. Basketball po. Ngayon sa penalty. Barangay. Minyaw. 80-83. Di taran kung 100% of human brain ito or just a lucky game. Jumpers, get ready! Wow! Kompleto na kano! Dalawa na lang po ang karamahan ng ninyo! Eto na! Eto na! Eto na! Babanda ngayon! Babanda na Baron yung nasa gitna! Pinakul! Wala! Nakari! Baron Lash! Baron Lash ang babanda yung gano'n! Baron Lash! Taas kayo mga gano'n! Sa favorite ng Baron! Yes! Baron! Good for two! Labang na po ang ninyo! Ay! All 83 gano'n! All 83! Eto na! Canyelas! To De La Cruz! De La Cruz! De La Cruz! Nagbara yung gano'n sa gitna! Sino ba yan? At! In the act of showing foul! Ayan. Number 8. Illegal conduct to the hand. Take top into substitution, Mr. Referee. Canyelas out. De Los Reyes coming in. Warning for foul out. Number 8. Time out. Time out. Time out. Barangay Buenos Aires. The score 83-83. Lamang ang may alam. Remaining time 7 minutes and 14 seconds for the fourth and last in the final quarter. 83. Lamang ang may alam. Walang magbubusla. Wow. Jumpers, get ready. May bit-bit na napans. Ay! Nagkalaan! Ako nagtagyan! Ito pinakul! Wow! Damatang miracle! Kurarat! Sinda pare! Ano na? Magmamadali. De Los Santos. Nagdadahan-dahan lang pala. Bait siya. Dahan-dahan lang. Ito na. Pero De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. Nag-vanishing drive. Ibigay nito time to shoot. At! May kamaot! Number 3, holding foul. Penalty. Yan. Third, personal foul. Number 3. Teka, pungyang. Slow. Wow! Baron medium. Good for one. 84-85. Isa na lang ang labang. Dahil tala sa laban. 85-85. Eto na, babante ngayon. Babante. Babante. 14 seconds to shoot. Babante, nagpara siyang guys. Nag-ilag kay De La Cruz. De La Cruz. Sa ilalim, 10 to shoot. Yes! Babante, good for two. De Los Santos ngayon. Lamang na naman ng dalawa ang linya. De Los Santos. Sa gilid, na-intersect. Nakakuha ni Baron Large. Naghanap na kaibigan. De Los Santos. De Los Santos, pull-up jumpers. Wala, nagkagawa. Nakakuha na Brabante. Brabante to De La Cruz. 3 minutes and 15 seconds. De La Cruz ngayon. Easy dribbling. Easy peasy, easy holding. Yan na, easy dribbling. 14 seconds to shoot. 10 to shoot. Andiyan na si Idol. Ay! Diyos ko. Lamig ang buong mundo.
Number 13, laking foul. Foul out. Foul out. Ano yung Diyos ko? Ubos. Pat, warning. Ano yung Diyos ko? Baga na kong siwo. Bottoms penalty. Pag nalangit sa ng siwo na in condition. Yan. Ay, kailan balas ko? Lamang po ng dalawa ang ninyo. Take 2. Unang pagbubuso. Down! Basket foul. Bulay ka na saan tayo, bulay! Palakpak, Sindamare! Tapos, get ready! Wow! Up! Wait lang. Number 6, wala entering. Not basket. Not basket. Wala. 88, 85. Not basket po. Early entering C. Number 8. Sinulod, mas hindi pa basa, malanit. Adoy. Beber ngayon. Beber. 2. Baron. To De Los Santos. De Los Santos, pumukul ng 3. Wala! Nagkagawa na ako ng Espeon. Espeon, back pass to De La Cruz. De La Cruz na nagbabalay ko. Pass na 1-3. President Boarding. Wintaran pala yun. Beber ngayon. Beber. Lumalayo na naman ang ninyo. Beber. Andiyan na. Si Baron. Small. Backpack. Pero sa kapag na ninyo. Wala. Nagkagawa na ako muli. Beber. Beber. Pull-ups. Wala. Nagkagawa. Nakuha yun eh. Trabante. Trabante. Isidugin. Si De La Cruz. 2 minutes and 20 seconds. Andiyan na. Nagbabalay na din si De La Cruz. Sa Hilario Kes. Payanas pa ang Perahol. Yeah! Nagkawan. Del Santos intercepted. Nakuha na Espeon. Espeon ganap na kaibigan. Nagpapuna po. Nakita na Del Reyes. Del Reyes. Nakuha na Del Santos. Kaya nagbabalay. Del Santos. Ibigay na naman Barang Medium. Barang Medium. Binigpit ang depensa. Ay! Wala nagkagawa. Nakuha na Altiche. 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 Hindi na mga nagkagawa. Altiche pa na. Aday. Diyos ko inay. Pagkilala boss. Number 8! Dragon Farm! Goodbye Philippines! Ball out! 4 laban sa 5! Goodbye Baron Small. 4 versus 5! Kami na yan, oras! 1 minute and 55 seconds! 85, 90! Walang pagbumuslo! Wala! Nahadinig! 4-5! Grabe ang partida! Hoy, bulay sa libaw! Bawal magsulod ang Bulay meron. natin daw! Wala! Wala! Turnover. Umano! Ano bag... 85-90! Ayun na kumantuan diran! Babala din eh! Ayun na na! Ayun na! Ubay na! Relax na! Play lang! 4 versus 5, play to po. Ayan na! De Los Santos! Kuya lang kamo! De Los Santos! Ibrahimovic, Abul! Tawon! Abul! The Meatballs! Time out! Ah, the Meatballs ay dili ang tudlo. Adoy! Abay! Waran mga kasad! Diretso! Naanini! Tigangos! Crucial moment! Ay, nanononig! Diyos ko inay! Nagpumukol sa babay! Yes! 88, 92. De La Cruz kayo! Naisigable nga! Number 10! Illegal use of hand! Penalty!
Wala mo yung slot, pasok yan. Jumpers, get ready. Ay, malinis sa Weber. First personal foul, Weber. 93-88. Lima. Wala. Kagawan. Oh, gamit Tira uraw! naman. Gamit uraw! Seven. Adam. Say, in the act of shooting foul. Number 22. Illegal conduct to the hand. Take 2, free throw. Third personal foul, number 22. Unang pagbubusin nila. Egham. Jumpers, get ready! Wow, bago ang uniform ng baybay. Talaga, rich. Unang pagbubusin nila. Good for two! Dipinta lang ka mo, dipinta lang. Ano? 95, baby! Tada na, dalasan score, 1 minute and 19 seconds. Nagkagawan, nakuha ni Baron. Eh, pero kung nababar sa press, wala, nagkagawan. Nakuha ni Baron Large, ayan! Tap. Wala, ganyan. In the act of shooting foul. Number 6. Illegal contact with the hand, take 2, free throw. 95-88, 1 minute and 10 seconds. Una pag-slow, ni Baron Large. Yes. Jumpers, get ready, 89-95. Pop. Teka po yung Egham! Metal, Miracle. Tango, 95, 1 minute and 5 seconds. Ito na. Ano ito kamingo? De La Cruz ngayon. Seconds to play, last 1 minute. Ito na. Easy to blink. De La Cruz. Sa gilid. Time to shoot. SPO, pero walang press. Susan shot. Wala, nagkagawa. Nakuha ni. Opya! May kumot! Ang mga delikadong pangyayari kung wala si Tare. Number 8, 19. Holding foul. Warning for foul out, number 19. Sasama ka ba kay Bunso? Kung magpapaiwan ka dyan. Wala ba yung fly? Wala. Jumpers, get ready. Antal game tapo, bakbagan man, Balbay Talat versus Progreso. Wala. Napalatan lang dyan, wala. Nagawa ni Baron Large. Ito na. Ang atake ni Baron Large. Tagan. Niloko. Nakadala sa atas. Easy Gibling. 40 seconds remaining. Nakita na ba yung 7? De La Cruz. De La Cruz. 35 seconds remaining. De La Cruz. Tidron says, time to shoot. De La Cruz. 30 seconds remaining. Andiyan na sa Espeon. Espeon bulukol ng press. Yes! Sa lata ng beat. 3 points. The crucial shot. 98, 90. 24 seconds remaining. Nagkakagawa pa. Nakuha din Los Reyes. Nakuha din Los Santos. Los Santos. Hanla. Sige. Agaw na mo. Los Reyes. 15 seconds. Pinagpik pa. Mag-exhibition mo rin. Wala nagkakagawa. Nakuha na Baba. Katapon. Natagapon Los Santos. Patalo na bola. Nakuha na Los Santos. 5 seconds remaining. Los Santos. Sagilid ka Baba. Nakuha na pala din. Yan. Wala nagkakagawa. Nakuha na pala. Kulat eh. Tala pala dito. Nagkakagawa na lang. Sa final quarter. Score 1998. Congratulations, Barangay Niño. Sa bawat before, bantay sarado. Sa bawat